नमस्कार मित्रों, मारू नाम है प्रिंस रासड़िया। गुजरात वेधर नामनी आ चेनल आजनी तारीख थई गई है मित्रों 17 जुलाई 2026। तो हवे तमे आजुबाजुना विस्तारनी अंदर माहोल जोता हशो के भाई थोड़ो थोड़ो ચોમાસાનો माहोल जे छे पाछो जामतो होय एवुं वातावरण बंधाई रह्युं छे मित्रों। तो के हवे आजना दिवसे जे छे वरसादना केवा विस्तारो रहेवाना छे एनी आपणे वात करवानी छे मित्रों के भाई आजे कया कया विस्तारोनी अंदर वरसादनी शक्यताओ छे। तो छेल्ला गया 2 दिवसनी वात करीए तो के गया 2 दिवसनी अंदर जेम 15 तारीखे थोड़ुंक थोड़ुंक जे छे छूटाछवाया विस्तारनी अंदर वरसादनी गतिविधि जोवा मळी। ए ज रीते 16 तारीखनी वात करीए तो 16 जुलाईए पण ए गतिविधिनी अंदर વધારો થયો અને જે છે સવારથી જ રેડા ઝાપટાનું પ્રમાણ જે છે ભારે ઝાપટા જે છે જોવા મળ્યા છે ઘણા વિસ્તારોની અંદર ને અમુક વિસ્તારોની અંદર જેમ કે પાટણનો વિસ્તાર હોય તો એ વિસ્તારોની અંદર 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ પણ જોવા મળ્યો છે। એવી રીતે અલગ અલગ વિસ્તારોની અંદર હળવા ભારે ઝાપટા જોવા મળી રહ્યા છે મિત્રો। खास अहींया विनंती ए छे जे मित्रों नवा होय खास आ चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो मित्रों। हवे आपणे वात करी लईए के भाई आजना दिवसे क्या क्या विस्तारनी अंदर वरसाद जोवा मळशे। तो के आजे जे आपणे दक्षिण गुजरातनो भाग छे तो दक्षिण गुजरातना मोटा भागना विस्तारोनी अंदर भारे वरसाद એટલે કે ભારે ઝાપટા आम खूब भारे वरसाद थाय एवुं नथी पण भारे ઝાપટા जे छे आजे वलसाडनो भाग सूरत नवसारी અને ભરૂચ જે દરિયાઈ પટ્ટીનો વિસ્તાર છે આ વિસ્તારોની અંદર જોવા મળી શકે છે। જ્યારે અમુક અંદરના વિસ્તારો જે છે કે મધ્ય गुजरात जे छे मध्य प्रदेश नजीकना विस्तारो जे छे त्यां पण जे छे वरसादना बोर्डर कांठाना विस्तारोनी अंदर वरसादनी गतिविधि जोवा मळी शके छे मित्रों। ज्यारे सौराष्ट्रनी वात करीए तो सौराष्ट्रनो जे दक्षिण पट्टीनो जे छे के आपणे दक्षिण सौराष्ट्रनो जे दरियाई पट्टी विस्तार है तो कि आ विस्तारोनी अंदर पण वरसादनी संभावनाओ जोवा मळी शके छे। जेमां गीर सोमनाथ जूनागढ़ भावनगर अमरेली अने बोटाद जिल्लानी अंदर पण क्यांक छूटाछवाई वरसादनी गतिविधि जोवा मळी शके छे। साथे मोरबी सुरेन्द्रनगर विस्तारनी अंदर पण छूटाछवाई गतिविधि अमुक विस्तारमां हळवा तो अमुक विस्तारमां भारे ઝાપટા नोंधाई शके छे मित्रों। ज्यारे उत्तर सौराष्ट्रनी वात करीए तो आ राउंडनी अंदर भले हळवो राउंड छे पण आ राउंडनी अंदर एक खास नोंधवानी बाबत ए छे के पश्चिम सौराष्ट्र कच्छनो दरियाई पट्टीनो विस्तार कंडला गांधीधाम जे छे अंजार भुज आ विस्तारोनी अंदर पण हवे छूटाछवाया विस्तारोमां जे छे वरसादनी गतिविधि चालू थाय एवुं नजरे पड़ी शके छे मित्रों। ज्यारे जामनगर पोरबंदर अने देवभूमि द्वारकानो जे विस्तार छे त्यां पण जे छे हळवा भारे वरसादनी गतिविधि जोवा मळी शके छे। छूटाछवाया विस्तारोनी अंदर हशे मोटा भागना विस्तारोनी अंदर एक साथे नहीं होय पण अत्यारे धारो के 2 विस्तारना अंदर अत्यारे जे छूट थई तो अमुक थोड़ाक विस्तारोनी अंदर जे छे 1 कलाक पछी एम टूंकमां कलाकना गेपे पण जे छे ઝાપટા जोवा मळी शके छे। एवी अत्यारे गतिविधिओ जे छे के जोवा मळशे। एनुं कारण छे के जे मिड लेवल अने नीचेना लेवल उपर जे छे भेजनुं प्रमाण वधी रह्युं छे जेने कारणे जे छे आ वरसादनी गतिविधि जोवा मळी रही छे अने आ 2 सिस्टमने आभारी छे। एक छे कच्छ नजीक जोवा मळे जे आपणे થોડાક દિવસો પહેલા વાત કરી હતી કે કચ્છ પાકિસ્તાન નજીક એક યુએસસી બનશે અને એ યુએસસી ના અસર હેઠળ જે છે કે આ વરસાદની ગતિવિધિ જોવા મળી રહી છે। પણ આ યુએસસી માં એક मुख्य परिबळ भेज होय पण भेज हजी थोड़ो ओछो छे। जो एमां भेजनुं प्रमाण पूरता प्रमाणमां आवी जशे तो जे छे के वरसादनी गतिविधि हजी पण वधी शके छे मित्रों। तो आजना दिवसे जे छे के छूटाछवाया विस्तारोनी अंदर हळवा भारे ઝાપટા जेटला विस्तारो में दर्शावे एमां जोवा मळी शके छे। त्यारबाद मध्य पूर्व गुजरातनी वात करीए तो के मध्य पूर्व गुजरातनो अरवली महिसागरनो भाग छे जे छे गोधरा दाहोदनो भाग छे त्यां पण छूटाछवाया विस्तारोनी अंदर जे छे वरसादनी गतिविधि जोवा मळी शके छे। ज्यारे आपणे उत्तर गुजरातनी वात करीए तो के उत्तर गुजरातनुं जे छे મહેસાણા साइडनो भाग મહેસાણા पालनपुर साइड जे छे ત્યારબાદ બનાસકાંઠા સાબરકાંઠાનો ભાગ होय अने कच्छने अडीने आवेलो जे बोर्डर कांठानो विस्तार छे त्यां पण हळवा भारे ઝાપટા आजना दिवसे नोंधाई शके छे। ज्यारे मध्य गुजरातनो अमदावाद गांधीनगरनी वात करीए तो आ विस्तारोनी अंदर खास मोटा भारे ઝાપટા थाय हजी लागी रह्युं नथी पण त्यां जे छे के अमुक छूटाछवाया विस्तारनी अंदर ईडर साइड जे छे ए वरसादनी गतिविधि जोवा मळी शके छे पण ए हळवो मध्यम वरसाद हशे, कोई भारे वरसाद नहीं होय मित्रों। तो आ हती आजनी वरसादनी माहिती मित्रों। वरसाद जे छे मुख्य परिबळो आधारित होय छे जेमां पवन जे छे पवननी स्पीड जो घटी जाय अने भेजनुं प्रमाण वधी जाय तो जे छे वरसादनी गतिविधि जे छे ए खूब सारी जोवा मळती होय छे मित्रों। वरसादमां जे छे के वादळोनुं बंधारण थाय पण जो पवननी स्पीड थोड़ी वधारे होय तो त्यां वरसाद जे छे ओछो वरसतो होय छे। तो खास हवे पवन ने भेज विषे आजना दिवसनी वात करीए तो के पवन जे छे ए आजना दिवसे घणो घटी गयो छे एवुं अनुभव थशे अने क्यांक उकळामण थती होय
એવું પણ અનુભવ જે છે કે ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારોની અંદર થઈ શકે છે. આ રાઉન્ડની અંદર દક્ષિણ ગુજરાતના મોટા ભાગના વિસ્તારોની અંદર જે છે કે વરસાદની ગતિવિધિ જે છે સારી થાય એવું લાગી રહ્યું છે. ત્યારબાદ જે છે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના વિસ્તારોની અંદર પણ વરસાદની ગતિવિધિ જે છે સારી નોંધાય આ રાઉન્ડ એટલે કે 25 થી 20 નો જે ઝાપટાનો રાઉન્ડ છે એવું અત્યારે ખાસ લાગી રહ્યું છે. અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રનો જે દરિયાકાંઠાનો વિસ્તાર અને મધ્ય સૌરાષ્ટ્રની અંદર રાજકોટને અડીને આવેલો બોટાદનો વિસ્તાર, અમરેલીનો વિસ્તાર, આ વિસ્તારોની અંદર પણ છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં વરસાદની ગતિવિધિ જે છે હળવા ભારે ઝાપટા સ્વરૂપે કે મધ્યમ વરસાદ સ્વરૂપે જોવા મળી શકે છે. જે મિત્રો નવા હોય ખાસ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો મિત્રો, લાઈક કરી દેજો અને તમે પણ ખાસ કમેન્ટ કરીને કહેજો કે આજના દિવસે કયા કયા વિસ્તારોની અંદર હળવા ભારે ઝાપટા કે ક્યાં મધ્યમ વરસાદ નોંધાયો છે, જેથી અમને પણ એવી વસ્તુનો ખ્યાલ આવે. મિત્રો મળીએ છીએ પાછા આવતીકાલે નવા વિડીયોની સાથે. આભાર, ધન્યવાદ, વંદે માતરમ, જય હિન્દ.